ketemu lagi di Miles and Kels. Video hari ini merupakan video pop-up mission bulan September dari K-Influencer 2024 dengan tema Chuseok. Ya, jadi mungkin kalian udah tahu lah ya, Chuseok itu kan salah satu hari raya yang terbesar nih di Korea. Jadi hari ini kita mau sama-sama belajar dari narasumber yang terpercaya tentunya. Jadi kita mengundang salah satu guru bahasa Korea kita dari Korea, yaitu Gu Da-young Sam. Yes, jadi kita hari ini akan sama-sama belajar dan ya kita akan cari tahu lebih dalam lagi tentang Chuseok. Oke, so let's go. Let's go. Oke, pertama-tama kami mau mengucapkan terima kasih kepada Gu Da-young Sam yang udah bisa menjadi narasumber kita hari ini. Saya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? 안녕하세요. Hello. This is Korean teacher Da-young Sam. I'm from Seoul and I am Korean teacher for foreigners who are in Korea and also in overseas. Pertanyaan yang pertama, apa itu Chuseok? Chuseok is one of the big national holidays in Korea and this is very similar to Thanksgiving. We harvest a lot of grains and foods these seasons, and we give thanks to our ancestors and full moon who blessed us to give this a lot of plenty of foods. Selanjutnya, apa yang biasa dilakukan oleh orang Korea di hari Chuseok? On Chuseok, we do Seongmyo, which is visiting our ancestors' graves, and also we have a memorial ritual for our ancestors. So a lot of our relatives get together in our grandparents' houses and we celebrate these days. But currently, many people, they don't go to the graves or they have a memorial ritual. They usually gather together in their parents' houses and celebrate just together with their own families. Kita tahu songpyeon adalah makanan khas Chuseok. Nah, kita mau tanya nih, apa sih latar belakangnya? Songpyeon, before it is made, it looks like a full moon. So while they're making songpyeon, they gave thanks to the full moon and ancestors who gave a plenty of foods to eat. So this is why we eat songpyeon during Chuseok. Selanjutnya pertanyaan adalah, apakah Sam punya pengalaman yang berkesan saat merayakan Chuseok? So memorable point about Chuseok is that I told you that we eat songpyeon during Chuseok. But this songpyeon, we have 3 flavors. Like one of them is red beans and one of them is sesame with honey, which is very tasteful and really delicious. But last one, which is songpyeon with the beans, is very dull and it tastes nothing. So people wants to not choose the bin. So whenever we gather together with our relatives, we have to see which one is the bean songpyeon. But outside, we cannot see which one is which. So we have to consider for a long time. And 3, 2, 1, we pick one together and we eat together and see who got the bean. And we make fun of them who got the beans. Pertanyaan terakhir, nah ada nggak sih makanan lain yang dimakan saat Chuseok selain daripada songpyeon yang tadi sudah kita bahas? During Chuseok, we harvest a lot of foods. So usually we eat something that we harvest. And especially we have fruits and wild veggies. And also we have jeon, which is Korean fried food. And also we eat meat. There's one proverb about Chuseok, which is 더도 말고 덜도 말고 한가위 같아라, which means no more, no less. May it be like 한가위. 한가위 is another word for Chuseok. Since we eat a lot of delicious foods during Chuseok, so people wish that every day is like 한가위. So Chuseok 잘 보내세요. Gimana guys? Belajar banyak banget kan tentang Chuseok dari Gu Da-young Sam? Yes. Nah, tadi mungkin kalian inget kan, Sam itu ada nyebutin satu makanan Chuseok yang namanya songpyeon. Dan ini songpyeonnya. Jadi kita udah siapin juga nih, kita mau cobain sama-sama. Jadi ini juga pertama kali sih kita bakal nyobain songpyeon ya. Yes. Jadi songpyeon itu kan sejenis stok ya, kita udah tahu ya. Jadi kayak kue beras dan itu tuh yang pasti dikukus dan isinya itu yang khas itu karena isiannya itu dari bubuk wijen putih. Jadi kita kayak mau cobain sih rasanya kayak gimana. Iya, Tapi nggak cuma songpyeon aja, jadi kan namanya feast kayak pesta gitu, pesta. pasti banyak kayak yang dimakan. Jadi ada juga nih jenis-jenis stok lainnya yang bisa dimakan atau dinikmati saat Chuseok gitu ya. Jadi kita di sini juga mau cobain, di sini ada injolmi dan di sini ada hobak shirutok. Jadi yang ini hobak shirutok itu adalah ya lagi-lagi sejenis stok dan ini tuh lucunya itu isiannya tuh ada labu ya, hobak, labu manis, gula merah, kacang polong dan bubuk kacang merah. Jadi kayak kayaknya menarik nice banget ya.
Next ada injolmi. Ini juga mungkin terkenal ya, injolmi. Iya, Injolmi. benar. Nah, ini tok yang terbuat dari adonan tepung ketan yang dikukus dengan tambahan bubuk kacang. Ih, bubuk kacangnya Bubuk kayak bakal kacang. enak Iya. banget. Jadi sini kita bakal cobain guys. Waktunya kita cobain. Lucu banget ya. Iya, bagus banget. Dan ini kayak semua kenyal-kenyal. Oke, mari kita coba dari yang ini dulu, songpyeon. Songpyeon. Songpyeon ya. Aku mau coba mungkin yang warnanya menarik. Coba putih. Penuh. Nah, agak lengket gitu ya. Ini wijen. Kayak manisnya pas gitu juga dalamnya. Nice. Next kita ada hobakshirtok. Jadi itu lucunya kayak kayak ada isiannya gitu kali ya, bisa dibilang. Mari kita coba. Kayak kelihatan ada isiannya gitu, kayak ada warna kuning-kuning labu di dalamnya, terus ada kacang-kacangnya. Oh, dipotong aja. Labunya berasa banget. Ada kacang polongnya juga, jadi kayak agak sedikit manis, ada asin gurihnya juga gitu. Ini teksturnya lebih beragam sih kalau dibandingin yang songpyeon. Enak. There. Terus last but not least we have injolmi. Dan ini tadi bener-bener kayak tuh guys. Wow. Kenyal banget. Terus dia ada bubuk kacangnya gitu kan. So, mari kita coba. Kalau ini cenderung lebih plain. Cuman ya kayak ada rasa dari bubuk kacangnya aja gitu. Tapi kenyalnya dapet banget yang ini. So far so good, we like this. Sekian video hari ini, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. tinggalkan kolom komentar Dan kalian. share video ini ke teman-teman kalian. Dan Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!